प्रभु को आम ध्यान देवार भूली जाई किंतु प्रभु आमको बारंबार तांकरी निकटस्थ कराउछंती समय सुजोग प्रदान करछंती प्रार्थना करिया पाई अनुरोध करिया पाई तांकरी वाक्य सुनिबा पाई तांकरी गौरव प्रशंसा करिया पाई आमको बारंबार प्रभु आमको सुजोग प्रदान करछंती तेबे आसंतु प्रभु आमको जेते बेले सुजोग दउछंती जीवन रे रखिछंती सुजोग दउछंती तेबे आसंतु आमाने से जीवित परमेश्वर सेवा उपासना करिबा तांकरी गौरव प्रशंसा करिबा आम निमंते जो दान देइछंती जो प्रेम को प्रकाश करछंती ताहा आमने स्मरण करिबा एवं तांकरी गौरव प्रशंसा करिबा तेबे प्रारंभ रे आमाने प्रत्येक सप्ताह जेमती गीत संहिता तार 136 अध्ययन करू आज आम माने अध्ययन करिबा 136 11 ठारू 26 पद पर्यंत समस्त आम मिलित भाव अध्ययन करी परमेश्वर गौरव करिबा प्रथम लाइन मु पढ़ी आपण माने ता द्वितीय लाइन पढ़ी पुणी सेमानक मध्यरु इस्राएल को बाहर करी आनिले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी बलवान हस्त और विस्तृत बाहु द्वारा ताहा कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी जे सुख सागर को विभक्त कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी तही मध्य दे इस्राएल को पार कराइले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी मात्र फारो और ताहार सैन्य गण को सुख सागर रे ठेली देले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी जे प्रांतर दी आपना लोक मान को गमन कराइले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी जे महाराजगण को संहार कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी पराक्रांत राजा मान को संहार कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी इमोरियो मान को राजा सिंहन को बद्ध कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी पुणी बासन रो राजा ओ को बद्ध कले से कारण स्थायी और से मान को देश अधिकारार्थे देले से निज दास इस्राएल रो अधिकार निमंते देले से आंभ मान को दिनावस्था समय रे आंभ मान को स्मरण कले से पुणी आंभ मान को विपक्ष गण ठारू आंभ मान को उद्धार करी अछंती से सबु प्राणी की आहार दियंती से स्वर्गर परमेश्वर को धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी प्रभु ए पठित वाक्य पुणी श्रवण प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु एवं ए अध्ययन द्वारा परमेश्वर गौरव पांतु वर्तमान आरंभ रे आम माने प्रार्थना करिबा आज उपासना को परमेश्वर हस्त रे समर्पित करिबा प्रभु समस्त कार्य रे सहायता करंतु आरंभ प्रार्थना रे आमान को पढ़ाए नेबे ए समय मध्य मु अनुरोध करे आमान को गहन रे अछंती कटक रु जोड़ी छंती निरला लिमा को मु अनुरोध करे आरंभ प्रार्थना करिबे आसंतु प्रार्थना करबा समस्त को नमस्कार भोनी मानतो पवित्र पवित्र मंगलमय प्रभु धन्यवाद छु प्रशंसा करू छु प्रभु केते दया कल प्रेम कल अनुग्रह कल तुम्हार पाद तले बसिबानी मते सुजोग दल समय दल प्रभु तुमर सेवा करिबानी मते सुजोग दल मानन को मीटिंग रे बसबानी मते जो माध्यम रे तुमर आराधना प्रशंसा करिबानी मते तुमर स्तुति वंदना करिबानी मते सुजोग दे छ धन्यवाद दउ छि प्रभु मो पापी अयोग्य बाध्य प्रभु काहिरे योग्य नै काहिरे गण नै
प्रभु उत्तमता नहीं, धार्मिकता नहीं, योग्यता नहीं, गुण नहीं, बुद्धि नहीं प्रभु, किंतु तुम्हें प्रेम कल, तुम्हें मनोनीत कल, तुम संतान कल, अधिकार कल बोले धन्यवाद अच्छे प्रेमिक पिता दयालु परमेश्वर। आज उपासना उपस्थित प्रत्येक माँ मान को तुम आशीर्वाद करो प्रभु, तुम उपस्थिति द्वारा तुम्हें कथा कह प्रभु। आरंभ करने निमंते जाऊँ प्रभु, गीत माध्यम वाक्य माध्यम प्रभु, साक्ष्य माध्यम तुम्हारी गौरव हो, तुम प्रशंसा हो प्रभु, तुम उपस्थिति द्वारा तुम कार्य कर प्रभु, तुम्हें दया कर, अनुग्रह कर। हे प्रार्थना श्रवणकारी परमेश्वर, मो जगर प्रार्थना तुम्हें सुन, मो पापीर प्रार्थना तुम्हें सुन, मो निवेदन सुन, गुहारी सुन प्रभु। आज उपासना तुम उपस्थिति रख प्रभु, तुम्हें दया कर, अनुग्रह कर, आशीर्वाद कर। आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें आम धैर्य दियो प्रभु, विश्वास रे बढ़िबा को दियो, विश्वास रे बंचिबा को दियो प्रभु। तुम ठारे भय भक्ति जीवन काटिबो प्रभु, भय रे तुमर सेवा करिबो, आत्मा रे तुमर सेवा करिबो प्रभु। हो राजा, युक्ति युक्त भाव रे तुमर उपासना करिबो। तुम्हें आमन को अधिकार करो, स्पर्श करो, दया करो प्रभु। प्रार्थना करिबार जानि नै प्रभु, तुम्हें सिखाओ बुझाओ। मो पापीर प्रार्थना तुम्हें सुनिलो बोली मो धन्यवाद देउछि। प्रार्थना सुनिलो धन्यवाद दे प्रिय प्रभु यीशु का नाम रे मांगो छि पिता, आमेन आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर को समस्त विषय धन्यवाद देवा साथे समर्पित करिसेंती। आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। तुम भाबरे पढ़ी नेछंती प्रार्थना, प्रभु आपन को आशीर्वाद करन। वर्तमान रहिछि वार्षिक प्रभुंकर आराधना माने करिबा, प्रभुंकर गौरव प्रशंसा करिबा। आज आमान को आराधना रे पढ़ी नेबे, आमान को गहन रे अछंती। आई समय मु आह्वान करे मिसेस सुरस्मिता दास को प्रत्येक को आराधना रे पढ़ी। उपस्थित समस्त को मोर नमस्कार। नमस्कार। प्रभु को धन्यवाद दिए, प्रभु ए सुंदर सुजोग देइछंती तांकर चरण तळे बसी उपासना करिबा पई, आराधना रे किछ समय बितेइबा पई। तेणु प्रभु को महान नाम को धन्यवाद दिए। ता सहित आ टुनु भाउजों को मध्य मु धन्यवाद दिए। आज सुंदर सुजोग, आज उपासना रे आराधना करिबा पई सुजोग देइछंती। पुणी बिंदु माउसी को मध्य मु धन्यवाद दिए, से मते आह्वान करिछंती आराधना करिबा पई। आसंतु आ माने आराधना करिबा, आउ गीत गान करी प्रभुंकर गौरव प्रशंसा करिबा। मोर वॉइस क्लियर आसुची तो? हां आसी क्लियर आसी। थैंक यू। हे यीशु, हे प्रभु, हे यीशु, हे प्रभु, आसीछु तुम पाद तळे, दर्शन दिया थारे, दर्शन दिया थारे। हे यीशु, हे प्रभु, आसीछु तुम पाद तळे, दर्शन दिया थारे, दर्शन दिया थारे। केहि जगतर अंधकार पति चढ़ुथिली मो पापरे, केहि जगतर अंधकार पति चढ़ुथिली मो पापरे, शुणी यीशु नाम दिए परित्राण, शुणी यीशु नाम दिए परित्राण। प्रभु आसीछि तुम चरणे, हे यीशु, हे प्रभु, हे यीशु, हे प्रभु, आसीछि तुम पाद तळे, दर्शन दिया थारे, दर्शन दिया थारे। तुम
तुमे मोर रक्षक होई मो पालक देइछ तुम अनुग्रह तुमे मोर रक्षक होई मो पालक देइछ तुम अनुग्रह तुम नाम गाए सदानंद पाए तुम नाम गाए सदानंद पाए प्रभु ताहा मु चाहे जीवने हे यीशु हे प्रभु हे यीशु हे प्रभु आसीछि तुम तले दर्शन दिया थारे दर्शन दिया थारे तुम पछे चालिबी जीसु तुम पछे चालिबी जीवन यात्रा पथे तुम पछे चालिबी जीवन यात्रा पथे तुम पछे चालिबी तुम पछे चालिबी जुआरी घेनी मो तुम्हारा जीवन चला पथे सदा लक्ष्य रखी तुम्हारे चालिबी तुम इंगिते तुम पाद चिन्ह देई नीति नीति आगे भी जीवन यात्रा पथे तुम पछे चालिबी तुम पछे चालिबी भय मो करिबी नाही मृत्युर उपद्रवकारे चिर साथी होई तुमे रहिथिले मो संगरे दुखरे बा सुखरे पछको न फेरिबी जीवन यात्रा पथे तुम पछे चालिबी तुम पछे चालिबी जीवन दुर्गम पथे अछि दुख निंदा ताड़ना सयतानर प्रलोभन केते विषय वासना जीवन दुर्गम पथे अछि दुख निंदा ताड़ना सयतानर प्रलोभन केते विषय वासना तुम्हारी सकति बळे विजय मूल भीपी जीवन यात्रा पथे तुम पछे चालिबी जीवन यात्रा पथे
तुम पछे चालिबी आमे स्वर्ग पथर जाति रोषा भरी गौरव आमे दुर्गम पथर जाति रोषा भरी विभव आमे स्वर्ग पथर जाति रोषा भरी गौरव आमे दुर्गम पथर जाति रोषा भरी विभव न डरिबा तिले विपद आसिले जीसु से बालकी साजिबा वीर सेठी पाई असम भाई भौणी हालेलुया जय संगीत गाई सेठी पाई असम भाई भौणी हालेलुया जय संगीत गाई आमे स्वर्ग पथर जाति रोषा भरी गौरव आमे दुर्गम पथर जाति रोषा भरी विभव मरिबा पछरे हटिबा नाही पूजिबा जीसुଙ୍କ चरण शिरे घेनिबारे मृत्युञ्जयीଙ୍କର अनन्त विजयी नाम शिरे घेनिबारे मृत्युञ्जयीଙ୍କର अनंत विजयी नाम आमे स्वर्ग पथर जाति रोषा भरी गौरव आमे दुर्गम पथर जाति रोषा भरी विभव जिए जहिया छत्रुसिया ताईरा जागी रही था है क्रिस्टियन महाभयंकर विनाश अछि जीसुଙ୍କ द्वितीय आगमन महाभयंकर दिन आसुअछि जीसुଙ୍କ द्वितीय आगमन आमे स्वर्ग पथर जाति रोषा भरी गौरव आमे दुर्गम पथर जाति रोषा भरी विभव दुर्गम पथर जाति चाल रे आगे चाल रे सदा जीसुଙ୍କୁ लक्ष्य रखी चाल रे आगे चाल रे आशिब दुख निंदा ताड़ना केते ही जीवन रे धरी धैर्य साहस विश्वास धरी धैर्य साहस विश्वास चल रे आगे चल रे चल रे आगे चल रे
दुर्गम पथर जाती चल रे आगे चाल रे सदा जी संकुला रखी चल रे आगे चाल रे आमेरा के गीत तांकर के धोत जिसका मूल्य रखरे आमे सब एक साधुका सहित जिसका मूल्य प्रेम रे आमे सब में तो गोटी पालार एक ही विश्वास एक परिवार जिसु ही बालक मोर हालेलुया 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 जिसु ही बालक मोर एक शरीर में संयुक्ता ख्रीष्ट प्रभु ममता एक शरीर में संयुक्ता ख्रीष्ट प्रभु ममता सगम चिरदिव्य धर्म सगम चिरदिव्य धर्म मेरे सभी मनोनीत आमे निमंत्रित आमे सब में तो गोटिए पलर एक ही विश्वास एक परिवार जिसु ही बालक मोर हालेलुया 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 जिसु ही बालक मोर हालेलुया 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 जिसु ही बालक मोर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद दउछ प्रभु तुम्हारी गौरव प्रशंसा करूछु तुम केते सुंदर समय आमानकु देलो प्रभु तुम्हारी निकटवर्ती हेबा पाई धन्यवाद 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 दउछ प्रभु गीत द्वारा तुम्हारी गौरव प्रशंसा करबा पाई तुम सुजोग देलो प्रभु धन्यवाद दउछ प्रभु धन्यवाद दउछ हालेलुया हालेलुया ग्लोरी लॉर्ड जीसस हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद यस ए समय हमें तुम निकटरे समर्पित होउछ प्रभु तुम्हें आमानकर सहवर्ती परमेश्वर हो प्रभु पवित्र आत्मा तुम्हें स्थान रे उपस्थित हुआ तुम्हारी उपस्थिति आमानक मध्य रे दियो बोली तुम निकटरे प्रार्थना करूछ प्रभु हालेलुया हालेलुया थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद 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 मोंटू भांगे जदी तुम द्वारे अबा तुम पछरे चले जदि बा दुख संकट से पछेबी नहीं मोंटू भांगे जदी तुम द्वारे अबा तुम पथरे चले जदि बा दुख संकट से पछेबी नहीं
Yes, Lord. ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ସଂକଟ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାହସ ଦିଅ, ଯେପରି କେବଳ ତୁମରି ଠାରେ ଆମେ ଲାଗି ରହିପାରିବୁ। ଏପରି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟା କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଢାଇ ନେଇ ଅଛ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। এই ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୋଇଅଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଉପସ୍ଥିତ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଏଠାରେ এই ଉପାସନାରେ ବସି ଅଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦେଖି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ଉଦ୍ଯୋଗୀର ସହିତ ଭକ୍ତିମୂଳକ ଗୀତ, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ, ଯୋଉ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରଭୁ ପାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୀତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କହିଛନ୍ତି, ଗୌରବ କହିଛନ୍ତି, ନିଜର ମନ ପ୍ରାଣ ଜୀବନ ଦେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମଧ୍ୟ ବଢେଇ ନେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ତାଙ୍କରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ବାଇବେଲ ରିଡିଂ। ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଅଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଇବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରି ଆମମାନଙ୍କ ଗଣରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ମିସେସ୍ ସୁଚିତା ସାଗରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସାହାଯ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରେ ଆଉ ଖୁଡିଙ୍କୁ ସେ ମତେ କେତେ ସ୍ମରଣରେ ଆଣି ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଉ। ଆଉ ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ଅଛି ଗୀତ ସଂହିତା 108 1 ରୁ 13 ଯାଏ। ଗୀତ ସଂହିତା 108 1 ରୁ 13 ଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଦାଉଦଙ୍କର ଗାନାତ୍ମକ ଗୀତ। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋର ଚିତ୍ତ ସୁସ୍ଥିର ଅଛି, ମୁଁ ଗାନ କରିବି। ହଁ, ମୁଁ ଆପଣା ଗୌରବ ସହିତ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବି। ହେ ନେବଲ ଓ ବୀଣେ ଜାଗ, ମୁଁ ନିଜେ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଜାଗିବି। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଓ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବି। ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭର ଦୟା ଆକାଶ ଅପେକ୍ଷା ମହତ୍ ଓ ତୁମ୍ଭର ସତ୍ୟତା ଗଗନ ସ୍ପର୍ଶୀ। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଉନ୍ନତ ହୁଅ ଓ ତୁମ୍ଭର ଗୌରବ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ଉନ୍ନତ ହେଉ। ଯେପରି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରିୟତମ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ପରିତ୍ରାଣ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପବିତ୍ରତାରେ କହିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଉଲ୍ଲାସ କରିବା। ମୁଁ ସିକିମକୁ ବିଭାଗ କରିବି ଓ ସୁକୋତ ଉପତ୍ୟକା ମାପିବି। ଗିଲିୟଦ ମୋହର, ମନସି ମୋହର, ଇଫ୍ରିୟମ ମଧ୍ୟ ମୋ ମସ୍ତକର ଆଶ୍ରୟ, ଜିହୁଦା ମୋହର ରାଜଦଣ୍ଡ, ମୋୟାବ ମୋ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର। ଇଦମ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣା ପାଦୁକା ପକାଇବି, ଫଲିଷ୍ଟିୟ ଉପରେ ଜୟଧ୍ୱନି କରିବି। କିଏ ମତେ ଦୃଢ ନଗରକୁ ଆଣିବ? କିଏ ମତେ ଇଦମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଢାଇ ଆଣିଅଛି? ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରିନାହଁ? ପୁଣି ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଗମନ କରୁନାହଁ? ବିପକ୍ଷର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦାନ କର, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ବୃଥା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ବୀରର କର୍ମ କରିବା, ଯେହେତୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ଗଣକୁ ଦଳେଇ ପକାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ସାଥେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ମେମୋରି ଭେର୍ସ, ମୁଖସ୍ଥ ପଦ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବେ। Praise the Lord. ସମସ୍ତଙ୍କୁ Hallelujah. ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟ ତାହାର ଯାହାର ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ କୁହନ୍ତୁ। ধন্য তাহারা যাহারা আচরণে সিদ্ধ, যাহারা সদাপ্রভুর ব্যবস্থা পথে চলে। ধন্য তাহারা যাহারা তাহার সাক্ষ্য কলা পালন করে।
যারা সম্ভ্রান্তকরণে তাহার অন্বেষণ করে। গীত সঙ্গীতে 119-এর 1-2। থ্যাংক ইউ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାଇଁ, ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ପୁଣି ବିନାଶରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 107ର 20 ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ? ଯେଉଁମାନେ ଆଚରଣରେ ସିଦ୍ଧ, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଗୀତ ସଂହିତା 119ର 1 ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ? ମେମୋରି ବେସ୍ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କି? ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଦାସୀ ମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଖସ୍ଥ ପଦ କହିଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଖସ୍ଥ ପଦ କହିଥିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର ବାଇବଲର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତାହା ଆଗକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଜଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ମିସେସ ସୁଶୀଳା ତାହା ଆଗକୁ ପରିଚାଳନା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord। ମୋର ଆୱାଜ ଆସୁଛି କି? ହଁ ହଁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ବାଇବଲର ଯାହାକି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 27 ପର୍ବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବାଇବଲ ଅଛି ଦୟାକରି ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 27 ପର୍ବ। ଏହା ଏକ ଲମ୍ବା ଚାପ୍ଟର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପରିଚିତ। ଆମେ ମନେ ପକେଇବା ଆଉ ଏ ପର୍ବରେ ଆଜି କଣ ଅଛି। ତ ଓପେନ ବୁକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ମାନେ ବାଇବଲ ଦେଖିକି ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଇସାକ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିଲେ? ଇସାକ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିଲେ? ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖା ନଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର। ଯାହାକି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 27 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ଅଛି। ଇସାକ ଏସକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମାଂସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ? ଇସାକ ଏସକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମାଂସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ? ସୁସ୍ୱାଦ ମାଂସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର। ମୃଗ ମାଂସ, ମୃଗ ମାଂସ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 27 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ମୋହର ପ୍ରାଣ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ। ଇସାକ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଏସଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିବା ସମୟରେ କିଏ ଶୁଣିଲା? ରିବିକା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 27 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରେ ଦେଖେ। ଇସାକ ରିବିକା କହିଲା, ଯାକୁବ କଣ ମାନିବା ଉଚିତ? ରିବିକା କହିଲା, ଯାକୁବ କଣ ମାନିବା ଉଚିତ?
ରିବିକା କହିଲା ଯାକୁବ କଣ ଶୁଣିବା ଉଚିତ ମାନିବା ଉଚିତ? ରେବେକା ଯାହା କହିବ ତାହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା। ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା sister। ମାନେ ରିବିକା କାହାକୁ ଇସହାକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଥିଲେ? ଯାକୁବକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର। ତ ଆଜି ଥିଲା ଏତିକି ମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ, କାରଣ ଲମ୍ବା ଚାପ୍ଟର ଥିବାରୁ ଆମେ ଭିଡିଓ ବି ଦେଖିବା କି ଭିଡିଓ ଭିଡିଓ ବି ଦେଖିବା, ଆଉ ଯାହାକି ପୁରା ପର୍ବ ଭିଡିଓ ଅଛି, ଆଉ ଇଂରାଜୀରେ ତାହା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାପସନ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନରେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। When Isaac was old and his eyes were so weak that he could no longer see, he called for Esau, his oldest son, and said to him, My son, here I am. I am now an old man, and don't know the day of my death. Now then, get your weapons, your quiver and bow, and go out to the open country to hunt some wild game for me. Prepare me the kind of tasty food I like, and bring it to me to eat, so that I may give you my blessing before I die. Now Rebekah was listening as Isaac spoke to his son Esau. When Esau left for the open country to hunt game and bring it back, Rebekah said to her son Jacob, Look, I overheard your father say to your brother Esau, Bring me some game and prepare me some tasty food to eat, so that I may give you my blessing in the presence of the Lord before I die. Now, my son, listen carefully and do what I tell you. Go out to the flock and bring me 2 choice young goats, so I can prepare some tasty food for your father, just the way he likes it. Then take it to your father to eat, so that he may give you his blessing before he dies. Jacob said to Rebekah his mother, But my brother Esau is a hairy man, and I'm a man with smooth skin. What if my father touches me? I would appear to be tricking him and would bring down a curse on myself rather than a blessing. My son, let the curse fall on me. Just do what I say. Go and get them for me. So he went and got them and brought them to his mother. And she prepared some tasty food, just the way his father liked it. Then Rebekah took the best clothes of Esau, her oldest son, which he had in the house, and put them on her younger son Jacob. She also covered his hands and the smooth part of his neck with the goat skins. Then she handed to her son Jacob the tasty food and the bread she had made. Why does Wi-Fi only seem to work in this room? You need Verizon Home Internet. How did... Oh, I let myself in. He went to his father and said, My father? Yes, my son. Who is it? Jacob said to his father, I am Esau, your firstborn. I have done as you told me. Please sit up and eat some of my game so that you may give me your blessing. How did you find it so quickly, my son? The Lord your God gave me success. Come nearer so I can touch you, my son, to know whether you really are my son Esau or not. Jacob went close to his father Isaac, who touched him and said, The voice is the voice of Jacob, but the hands are the hands of Esau. He did not recognize him, for his hands were hairy like those of his brother Esau, so he blessed him. Are you really my son Esau?
I am. My son, bring me some of your game to eat, so that I may give you my blessing. Jacob brought it to him, and he ate. And he brought some wine, and he drank. Then his father Isaac said to him, Come here, my son, and kiss me. So he went to him and kissed him. When Isaac caught the smell of his clothes, he blessed him and said, Ah, the smell of my son is like the smell of a field that the Lord has blessed. May God give you of heaven's dew and of earth's richness, an abundance of grain and new wine. May nations serve you, and peoples bow down to you. Be Lord over your brothers, and may the sons of your mother bow down to you. Cursed, and those who bless you be blessed. After Isaac finished blessing him, and Jacob had scarcely left his father's presence, his brother Esau came in from hunting. He too prepared some tasty food and brought it to his father. Then he said to him, My father, sit up and eat some of my game, so that you may give me your blessing. Who are you? I am your son, your firstborn, Esau. Isaac trembled violently and said, Who was it then that hunted game and brought it to me? I ate it just before you came, and I blessed him, and indeed he will be blessed. When Esau heard his father's words, he burst out with a loud and bitter cry and said to his father, Oh, bless me too, my father. Your brother came deceitfully and took your blessing. Isn't he rightly named Jacob? He has deceived me these 2 times. He took my birthright, and now he's taken my blessing. Haven't you reserved any blessing for me? I have made him lord over you, and have made all his relatives his servants, and I have sustained him with grain and new wine. So what can I possibly do for you, my son? Do you only have one blessing, my father? Bless me too, my father! Then Esau wept aloud. His father Isaac answered him, Your dwelling will be away from the earth's richness, away from the dew of heaven above. You will live by the sword, and you will serve your brother. But when you grow restless, you will throw his yoke from off your neck. Esau held a grudge against Jacob because of the blessing his father had given him. He said to himself, The days of mourning for my father are near. Then I will kill my brother Jacob. When Rebekah was told what her older son Esau had said, she sent for her younger son Jacob and said to him, Your brother Esau is consoling himself with the thought of killing you. Now then, my son, do what I say. Flee at once to my brother Laban in Haran. Stay with him for a while until your brother's fury subsides. When your brother is no longer angry with you and forgets what you did to him, I'll send word for you to come back from there. Why should I lose both of you in one day? Then Rebekah said to Isaac, I'm disgusted with living because of these Hittite women. If Jacob takes a wife from among the women of this land, from Hittite women like these, my life will not be worth living. धन्यवाद आजिर पर्व आमे देखिलु प्रभुଙ୍କ इच्छा हेले आसंत सप्ताह रे आमे देखिबा आदि पुस्तक 28 अध्याय समस्तଙ୍କୁ धन्यवाद पार्टिसिपेट करिसंते थैंक यू सो मच ओवर टू बिंदु बहुत बहुत धन्यवाद प्राय गुड़ाए थर आम वाक्य शुणु प्रश्न उत्तर रे भी आम पढ़ाई नेले जिते बेले स्क्रीन रे शो कले
ତାହା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲୁ, ଆଉ ଥରେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସହିତ ସ୍କ୍ରିନରେ ମଧ୍ୟ ଶୋ କରିକି ମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢେଇ ନେବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଅଧିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରିଶ୍ରମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଟେଷ୍ଟିମୋନି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର ସମୟ, ଆପଣ ମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ। ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କି? ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଦୀपिକା ସିଷ୍ଟର। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ କରିଛି ଦିଦି। ଟୁନିଲିମା ଦିଦିଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଜୁମ୍ରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ସହିତ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥିବାରୁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଅଛି। ଆବାଜ। ମୁଁ ଗତ ଥର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ଥଣ୍ଡା ସକାଶୁ ମୋର ଏସନଫୁଲିଆ ଟିକେ ଆଉ ଭିଡିଓକୁ ନ ଆସିକି ବି ଆପଣ କହିପାରିବେ। କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ ଗତ ବୁଧବାର ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ଥଣ୍ଡା ସକାଶୁ ମୋର ଏସନଫୁଲିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା ଟିକେ। ଆଉ ମୁଁ ମେଡିସିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ରାହତ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଅଛି। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେପରି ମୁଁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏତିକି ହେଲା ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ। ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଆଉ ଯଦି କାହାରି ଅଛି? ଆଉ ଯଦି ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ଆମେ କେତେ ଗୁଡିଏ ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁହାରି ଜଣା କରିବା, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଜୀବନର ସ୍ରୋତ ଆଉ ସମସ୍ତର ଆଧାର ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଗୁଡିଏ ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ମିସେସ ସସ୍ମିତା ଗାଣ୍ଟା ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଦିଦି, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ସମୟରେ କେତେ ଗୁଡିଏ ବିଷୟ କହିବି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପଠେଇବେ। ବିଶେଷ କରି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି ବା ଦେଶର ଶାସନ କର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ଜଣା ପଡିଛି, ସେ ଯାହା ହେଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନେତାକୁ ଯୋଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ରଖିବା। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ନେତା ଏ ଦେଶରେ ଶାସନ କରିବେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯୋ ଦ୍ୱାରା କି ଦେଶର ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆଉ ଦେଶର ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବେ, ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିକି ନେବେ ଦେଶକୁ, ଆଉ ଦେଶକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଖିବେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ପୁଣି ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ବିଷୟ ରହିଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଟି ମିସେସ କୁମୁଦିନୀ ଆଣ୍ଟି, ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଛି।
ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପୁଣି ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଭକ୍ତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଦୀପିକା ଭଉଣୀ ଯୋଉ ଅନୁରୋଧ ରଖିଛନ୍ତି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବଢାଇବେ। ଏ କେତେ ଗୁଡେ ବିଷୟ କହିଲି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୁମ ରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। हालेलुया हालेलुया प्रेमय प्रभु तुमर पवित्र महानाम को धन्यवाद दौछु आपा। धन्यवाद 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 स्तुति वंदना पूजा आराधना पाइबा को एकमात्र जीवित परमेश्वर सर्व सृष्टिकर्ता सर्व विषय निरीक्षणकारी अनादि काल अनंत काल पर्यंत आमानकर संगे साथी रही प्रत्येक विपद आपद रोग संकट शत्रु शैतान प्रत्येक कार्य सुरक्षा करी प्रभु ए संध्या समय समस्त एकत्र होई तुमर चरण तले बसी हाँ प्रभु तुम ठार निवेदन करने को तुम ठारे अनेक विषय हाँ प्रभु प्रार्थना करने को जो सुंदर सुजोग देल से निमंते धन्यवाद दूची। विशेष भाव प्रार्थना करुछु आपा तुमर महिमा करुछु तुमर प्रशंसा करुछु जेहेतु तुम्हें प्रशंसा निवासकारी परमेश्वर तुम्हें सहायकारी परमेश्वर तुमर पवित्र महानाम को धन्यवाद दूछु। गत दिन मानकर प्रभु आमने प्रार्थना करिथिलु आमानकर प्रार्थना श्रवणकारी आमानकर उत्तरदाता परमेश्वर प्रभु हाँ प्रभु इलेक्शन निमंते आमने प्रार्थना करिथिलु राजा इलेक्शन सरीची हाँ प्रभु जो रिजल्ट आसी अछि सेति निमंते आमने प्रार्थना करुछु हाँ प्रभु तुमरी इच्छा तुमरी योजना तुमरी संकल्प अनुसार जेपरे हेबाक पारिबो सेतमें साहाय्य कर को हाँ प्रभु मंत्री आसीबे को हाँ प्रभु को सरकार प्रभु देश को चलाइब प्रभु आम जानुना तुम्हें जानिबा परमेश्वर तुम हस्त तले दौछु आपा तुमरी इच्छा अनुसार तुमरी योजना अनुसार जेपरे हेबाक पारिबो सेतमें साहाय्य कर तुम्हें कथा को तुम्हें दर्शन दियो तुम्हें चलाओ बोली प्रार्थना करुछु तुमरी इच्छा अनुसार व्यवहार कर बोली प्रार्थना करुछु आपा हो प्रभु जो मंत्री प्रभु आसीबो जो देह प्रभु देश को परिचालना करिबो राजा ताकु तुम्हें ज्ञान बुद्धि दियो तुम्हें प्रभु तार हृदय रे कार्य कर जेपरे प्रभु देशर प्रत्येक को प्रभु से हाँ प्रभु नियंत्रण रखिब तार इच्छा अनुसार न करी तुमर इच्छा अनुसार देश को चलाइब देशर समस्त दुखी रंकी को जेपरे देखी बुझिब से कष्ट जानी प्रभु से जहाँ उपयुक्त समय जहाँ देवार अच्छी प्रभु ता जेपरे देवाक पारिब सेतमें साहाय्य कर हाँ प्रभु लोक मानकर हितर कारण हेबो सेतमें साहाय्य कर से परि प्रभु तुम्हें कथा को से परि प्रभु तुम्हें से मानकर सहाय को बोली प्रार्थना करूछु प्रत्येक मंत्री मान को तुम हस्त तले दौछु बापा से हृदय तुम्हें कार्य कर प्रभु तुमरी इच्छा अनुसार प्रभु व्यवहार कर बोली प्रार्थना करुची। अनेक ख्रिस्टियान भाई भौणी माने अछंती बापा हाँ प्रभु से अनेक ताड़ना अपमान करिथांती किंतु प्रभु तुम हस्त तले दौछु आजकार जो गवर्नमेंट प्रभु आसीबो प्रभु तुम्हें से गवर्नमेंट हृदय कार्य कर जो सरकार चलेबे प्रभु से माने जे प्रभु प्रभु भय जीवन काटिबे से साहाय्य कर तुम ठारे कोनोसी विषय साध्य नुहे प्रभु तुम्हें साध्यवंत परमेश्वर पिता तुम हस्त तले दौछु प्रभु तुम्हें दया कर अनेक पास्टर प्रचारक माने प्रभु सेवा कार्य करने समय बापा से माने की प्रकार दुर्घटना पड़ी थांती की प्रकार परिस्थिति रे पड़ी थांती प्रभु तुम्हें जानिबा परमेश्वर तुम हस्त तले दौछु राजा तुम्हें से मानकर सहाय कहे जेपरे प्रभु से प्रकार दुर्घटना न पड़ी हाँ प्रभु से माने उद्धार पाइबे हे राजा तुम्हें दया कर जो माने ताड़ना करंती जो माने अपमान करंती जो माने प्रभु निंदा करंती से मानकर निमंते प्रार्थना करूछु आपा से मानकर चक्षु को तुम्हें खोली दियो तुम्हें सहाय को बोली प्रार्थना करुछु तुम्हें प्रार्थना श्रवणकारी धन्यवाद दे तुम ठारे प्रार्थना करुछु विशेष भाव प्रभु जो माने असुस्थतारे अछंती प्रभु से मानकु सुस्थताकारी परमेश्वर तुमर दासी प्रभु आज सुंदर भाव प्रभु साक्ष्य देले प्रभु तुम्हें ताकर जीवन रे अनुग्रह कल दया कल कृपा कल गत हप्तारे प्रभु से प्रभु तुम ठार निवेदन करथिले ताकर देह असुस्थ बोली किंतु प्रभु तुम्हें ताकु सुस्थता देइछो सेति निमंते धन्यवाद दउछु जे संपूर्ण सुस्थ तुमरी महिमा तुमरी प्रशंसा करू करू तुम ठार जे अधिक रु अधिक बढ़िबे हाँ प्रभु से साहाय्य कर तुम्हें दया कर तार मस्त करू तलिबा स्पर्श करी जहाँ प्रभु असुस्थ अच्छी जीशु नाम रे दूर कर तुम्हें ताको बल शक्ति दियो बोली प्रार्थना करूछु आपा तुम्हें शक्तिदाता परमेश्वर सहायकारी परमेश्वर से निमंते धन्यवाद दे तुम ठारे प्रार्थना करूछु तुम्हें दया कर विशेष भाव प्रभु
प्रभु तुम ठारे प्रार्थना करुचु कुमुदिनी माँ पाए प्रार्थना करुचु आपा अनेक दिन होला मैंने प्रार्थना करी आसुचु आपा आमानकर प्रार्थना केवे नष्ट न हेबो सेतपाई प्रार्थना करुचु आमानकर प्रत्येक प्रार्थना तुम्हें सुनिबा परमेश्वर उत्तर देवा परमेश्वर धन्यवाद दउचु। हाँ प्रभु हमने विश्वास करुचु आपा हाँ प्रभु से सुस्थता अनुभव करिवे हाँ प्रभु संपूर्ण सुस्थ तुमोर चरण तलु प्रभु तुमोर दासी आसीबे तुमोर सेवारे प्रभु बढ़िबे सेतपाई साहाय्य कर से परिवार को तुम हस्त तले दउची को प्रकार दुखरे अछंती प्रभु हम माने जानुना किंतु प्रभु से परिवार मध्यरे प्रभु शांति समाधान देवा परमेश्वर तुमोर दास दासी तुमोर सेवारे जे परे बढ़िबे सेतपाई साहाय्य कर ताको तुमे शक्ति दियो ज्ञान दियो बुद्धि दे हाँ प्रभु बल दियो बोली प्रार्थना करछु जो मेडिसिन नउचंती जोठारे प्रभु से ट्रीटमेंट नउ अछंती आपा जो डॉक्टर से मान को देखुचंती प्रभु सेतपाई प्रार्थना करूची ताको तुमे ज्ञान बुद्धि दे तुमे सहायक बोली प्रार्थना करूछु तुमे प्रार्थना श्रवणकारी उत्तरदाता परमेश्वर तुम ठारे प्रार्थना करूछु आपा तुमे दया कर अनेक लोक प्रभु आज दुखरे कष्टरे पड़िछंती अनेक लोक असुस्थतारे अछंती प्रभु हाँ प्रभु हम माने न जानिले मध्य तुमे जानिबा परमेश्वर तुम हस्त तले दउछु प्रत्येकଙ୍କୁ सुस्थता दियो प्रत्येकଙ୍କର सहायक बोले प्रार्थना करूछु विशेष भाव प्रभु भक्तिଙ୍କ निमंते प्रार्थना करूछु हाँ प्रभु ताको तुमे अनुग्रह कर दया कर से जहा वाक्य आज नहीं आछंती प्रभु ता जे प्रभु तुम ठारे समर्पित करिवे हाँ प्रभु तुमर पवित्र आत्मा द्वारा तुमे कथा को तुमे तार सहायक तुमे संगे साथी रे रुह जहा से मनोनीत करी अछि प्रभु ताहा जे संपूर्ण भाव रे प्रत्येकଙ୍କ प्रभु सरल भाव रे प्रभु से कहिबे सेतपै सहाय्य कर आमाने जेते श्रोता बसी अछु नम्र भाव रे जे प्रभु आमाने हाँ प्रभु अन्य मनस्क नै प्रभु वाक्य प्रति ध्यान देबा पारिबु हाँ प्रभु वाक्य सुनिबु हृदय मध्य रखी ता अनुसार व्यवहार हेबु सेतपै सहाय्य कर प्रत्येकଙ୍କର सहायक प्रत्येकଙ୍କୁ प्रभु तुमे तुमोर नियंत्रण रे तुमे रख बोली प्रार्थना करूची मीटिंग रो आरंभ रो शेष पर्यंत तुमे सहायक तुमोर पवित्र आत्मा द्वारा तुमे कथा को बोली प्रार्थना करूची ए पर्यंत जहा प्रार्थना करियछु प्रत्येक प्रार्थना तुमे सुनिलो उत्तर देइछ बोली विश्वास करी प्रत्येक भार को तुम हस्त तले दे केवल प्रेममय प्रभु जीशुଙ୍କ नाम रे ए छोट भिक्षा मागुछु पितो आमेन 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 आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जहाँ निवेदन रखा जाइतिला सब प्रभुଙ୍କ ठारे निवेदन करछन्ती प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान रहिछि वाक्य सुनिबार समय आम्मान को वाक्य चेतना देई थाए चेतना हेबा पई उद्धार करथाए उद्धार रो बाणी सुनाई थाए जो द्वारा कि आमे चेतना पाइबा उद्धार पाइबा कारण वाक्य होची केवल आम्मानकर जीवन जहाँ कि आम्मानकर जीवन को उद्धार कर तेणु आसु आम माने प्रत्येक सॉरी वाक्य प्रति मनोযোগে हो ध्यान देउ आउ सुनी मध्य ताहा कार्यकृत हेबारे प्रभु हमनको साहाय्य करंतु आम माने मध्य मनोयोग हो। वर्तमान आजिर वाक्य परिवेषण करबे प्रभुकर प्रिय दासी आ प्रभु तांकरी दासी को विभिन्न जूम रे विभिन्न वाक्य दे तांकरी सेवा कार्य करिवारे आगे छंती व्यवहार करि आसु अछंती आ प्रभुकर दासी मध्य विभिन्न अन्य स्थान मानकरे एफएमटीवी जो वर्कर अछंती से स्थान मानकरे मध्य प्रभुकर सेवा करू अछंती आ प्रभु एई परि भाबरे तांकरी दासी व्यवहार करि आसु अछंती ते प्रभु आज तांकरी से दासी को एठारे मनोनीत करिछंती तांकरी वाक्य को आमानक गहन रे रखिबा निमंते शिक्षा देबा निमंते तेणु ए समय मध्य मु आह्वान करे आजिर वाक्य को परिवेषण करिवे आम गहन रे जोड़ित होइछंती मिसेस पीठिका पाणी हरियाणा जो वाक्य प्रभु आमानक निमंते रखिछंती ताको परिवेषण कर विषम होची आपनकर आह्वान करथिबा दीदी को धन्यवाद। जूम रे उपस्थित प्रत्येकଙ୍କୁ मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार। परमेश्वर को महानाम को धन्यवाद दउची कि मोजज्ञ को आज प्रथम थरे महिला मानकर सहभागिता रे वुमेन्स फेलोशिप मतलब महिला मानक सहभागिता भीतर मझिरे आसी सहभागिता नेबा निमंते पुणी तांकर पवित्र शास्त्र रो किछि अंश को आलोचना करिबा पई मोजज्ञ को प्रभु ए सुजोग देथिबारु परमेश्वर को महानाम को मु धन्यवाद दउची पुणे मो निमंते ज्योति मते बहुत सुंदर भाव रे प्रार्थना करथिबारु मोर प्रिय भौणी को मु धन्यवाद दउची पुणे
ଟୁଲୁ ମାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଅନ୍ତର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି କି ମତେ ଯୋଗ୍ୟ ମଣି ସେ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କମିଟି ଟୁଲୁ ମାଇ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ତ ବହୁତ ବଢିଆ ବାକ୍ୟ କହିବି କିମ୍ବା ନିପୁଣ ଗଭୀର ବିଷୟ ଆଣିବି ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି କି ଆମେ ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ଜନ୍ମରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସୁଛୁ କି ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ନିଜ ଇଲାକାରେ ନିଜ ନିଜ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବହୁତ ଜଣ ଆମେ ସେବାରେ ବି ଅଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସହିତ ବାଣ୍ଟି ଆସୁଛୁ। ତଥାପି ଜୁମ୍ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ବିଶେଷ କରି ସାୟଦ ଆମ ଗଜପତି ଇଲାକା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଇଟା କି ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଅଜଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆସୁଥିଲୁ ଆମେ କେବଳ ଶ୍ରୋତା ନ ହେଇ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେ ଜଣ ଏଠି ଆମେ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ବକ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜୁମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବକ୍ତ୍ରୀ ବନିଗଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ସୁଯୋଗ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମହାନ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ନୂତନ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ନୂତନ ଆଉ ତରିକା ଦ୍ୱାରା ସେ ଏକତ୍ରିତ କରାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିଜେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ଯାହା ଆମେ ନିଜେ ଶିଖୁଛୁ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ବାଣ୍ଟି ଆହୁରି ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ବଢିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମହାନ ଦୟା ମହାନ ନାମର ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଅତି ସୁପରିଚିତ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ବିଷୟ। ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦଉଛି, ଶୁଣା ଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାଇବେଲ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ, ଏ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର, ଏ ପ୍ରକାର କିତାବ ଯୋଉଠିକି ଛୋଟ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରୁ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା ବିଷୟ ମିଳୁଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମହିଳା ବିଷୟରେ ହିଁ କହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ କି ବାଇବେଲରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରକାର ବହୁତ ସାରି ମହିଳା ବାଇବେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି। ତଥାପି କେତେ ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଛି, କେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଛି କି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସେତିକି ହିଁ ତାଙ୍କର ମେନସନ ହେଇଥିବ ବାଇବେଲରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ବହୁତ ବଡ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶିଖ ରହିଥାଏ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଯେ କି ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣୁ। କେବଳ ବାଇବେଲରେ ପୁରାତନ ନିୟମ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ 26 ପଦରେ କେବଳ ଲେଖାଯାଏ ଲୋଟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ବାଇବେଲରେ ବହୁତ ସାରି ବଂଶାବଳୀ ଅଛି, ସେ ବଂଶାବଳୀରେ ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ନାମ ଅଛି। ଯେବେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଦେଖିବା, ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମହିଳା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପାଉଲ ବହି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲେଖନ୍ତି। ତଥାପି ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ବାଇବେଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ବାଇବେଲରୁ ଆମେ ସେ କୋଉ ଘରର ଝିଅ, ସେ କୋଉଠୁ ଆସିଛି, କୋଉ ସହରର, ସେ କେବେ ବାଇବେଲରେ ତା ନାଁ ପ୍ରବେଶ ହେଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି ବି ଲେଖା ଯାଇନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ଲେଖା ହେଇଛି ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଗୋଟିଏ ଥର ପୁରାତନ ନିୟମରେ, ଗୋଟିଏ ଥର ନୂତନ ନିୟମରେ। ଗୋଟିଏ ଥର ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ମରଣ କର। ଏତେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବାଇବେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ସାରା ଅଛନ୍ତି, ରିବିକା ଅଛନ୍ତି, ହବା ଅଛନ୍ତି, ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ଏତେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ରୁଥ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଔରସରେ ଆସିଲେ। ତଥାପି କାହାର ନାମ ନ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେବଳ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ମରଣ କର। ମୋର ସୀମିତ ଜ୍ଞାନରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବାଇବେଲରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସେଇ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ କି ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଲୁକ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେବେ ଶେଷ ଭୋଜ କଲା ବେଳେ ସେ ତା ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି କି ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏସବୁ କର। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ନିଜକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି କି ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଏତେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ। ଏହା କି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ଏହା
आर बहुत गभीरता बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय बहुत गुरुत्वपूर्ण शिक्षा ए भितर रही तथापि आमने साधारण भाव में जी आम ज्ञान अनुसार आमने चिंता करने को जीवा प्रभु जीशु कहीं विषय कहले ता पूर्व आम लोटों स्त्री विषय किसी विषय को आम चिंता करवा तार जीवन रु आम किसी शिखिबा चेष्टा करवा कारण ता जीवन रे किसी भी प्रकार पॉजिटिव सकारात्मक विषय तो आम देखा पारू ना केवल नेगेटिव विषय नकारात्मक मतलब भल विषय आमको किसी जना पड़ूना केवल नेगेटिव विषय ही आम ता विषय देखुचु किंतु सेथिरु मध्य आम मानको शिखिबा पई बहुत किछि अछि जहा को कि प्रभु यीशु मध्य उल्लेख करिसुंदी बाइबल रे मोर प्रिय माने आज प्रथमे ता पूर्वरु ए कहानी लोटंकर जो कहानी अछि घटना अछि सेटा स्पष्ट रूपे हमको होछि आ के जने पढ़ी देबे द्वितीय पीतर तार 2 अध्याय तार 9 पदरे जे प्रकार लिखा जाए यदि के पाइछन पढ़े देबे एही प्रकारे प्रभु धर्मपरायण मानकु परीक्षारु रक्षा करिबाकु पुणी अधार्मिक मानकु विशेषतः जो माने शरीरर कुश्चित कामविलास रे चालित होई प्रभुत्व अवज्ञा करंती सेमानकु विचार दिन निमंते दंडर अधीन रे रखिबाकु जानंती ए घटना रो स्पष्ट भाव जना जाए जे प्रभु धर्मी को के प्रकार परिस्थिति क्यों ना हो प्रभु धर्मी को उद्धार करंती दुष्ट को दंड निमंते से देखंती ए आरो मेन उद्देश्य आरो घटना रो आमे बुझी पारो किंतु आज आमे से समस्त विषय देखिबा नाही ए घटना रे तो हम बहुत विषय देखिबा को पारबा कि अब्राहम को प्रार्थना पुणी लोटों को जीवन विषय रे लोटों को धार्मिकता नाना प्रकार विषय अछि किंतु आज केवल आमे एति की देखिबा सदम अमरार मध्य नष्ट विषय रे जगह रे अछि ए समस्त विषय को आमे समस्त जानिबा विषय किंतु आज आमे आलोचना करबा केवल लोटों को स्त्री को विषय रे तांको जीवन रु प्रभु आमान को कोन चेतना देबा को चाहउछंती ता जीवन रु प्रभु आमान को कोन सिखेबा को चाहउछंती अल्प समय भितरे आमाने टिके आलोचना करबा तार जीवन रु तीनटा विषय मु आपण मन काबरे रखिबा को चाहूची प्रथम विषय होची आमे पढिले स्पष्ट भाव रे टिके बुझी परिबा सेति पई आमाने के जणे काडी पढिबे आदि पुस्तक तार 19 पर्व रो आदि पुस्तक टिके पढी देबा तापरे आमे अवश्य बाइबल वर्ष नेबा नै आदि पुस्तक तार 19 पर्व रो 10 पद रु आमे 17 पद पर्यंत पढी देबा अनुरोध करूची केही विजय पाइ मात्र सेही दुई जन हस्त बढ़ाई लोट को गृह मध्य रे आपना मानक निकट को टाणी नहीं द्वार बंद कले पुणी द्वार निकटवर्ती सान और बड़ समस्त को अंध कराइले तहिरे से माने द्वार खोजु खोजु परिश्रांत हेले एथि उतारे से व्यक्ति माने लोट को कहिले एही स्थान रे तुम्हर आउ किए किए अछंती जुआई और तुम्हर पुत्र कन्यादी जेते लोक ई नगर रे अछंती से समस्त को एही स्थान रु नहीं जाओ जेतु आम्भे माने एही स्थान उच्छिन्न करिबा सदा प्रभु को छामुरे एही नगर विरुद्ध रे महाक्रंदन उठी अछि एणु सदा प्रभु एही नगर उच्छिन्न करिया पई आमान को पठाई अछंती तह लोट बाहर को जाय अपना कन्या मान सहित विवाह करने को उद्यत ज्वाई मान को कहला उठ एठारु बाहर हो सदा प्रभु एही नगर उच्छिन्न करिवे मात्र ज्वाई माने ताहाको परिहासक परि मणिले आर दिन प्रभात होते दूत माने लोट को चंचल कराई कहले उठ आपणार भार्या ए दुई कन्या एठारे अछंती सेमान को घेनी जाओ नहिले नगर दंड रे विनष्ट हबो तथापि से विलंब कला तहिरे ताहा प्रति सदा प्रभु को दया सकाशु से माने ताहार और ता भार्यार और दुई कन्यांकर हस्त धरी सेमान को नगर बाहर रखिले एही रूपे सेमान को बाहर करी आनिला उतारे सेमान को मध्यरु जणे लोट को कहिला प्राण रक्षा निमंते पळाओ पछ आड़ को दृष्टि कर नाही ओ एही समस्त प्रांतर मध्य रे हैं रुह नाही पर्वत को पळाई जाओ नहिले विनष्ट हबो तहिरे लोट उत्तर कला हे मोहर प्रभु एपरि न हेउ एबे एही दास प्रति अनुग्रह महादया करी प्राण रक्षा कले मु पर्वत को पळाई जाई न पारे के जानी विपद घटिले मरि जिबी देखंतु पळाई जिबाकु सेति थाउ आ परे गोटे पद पढिबा ए स्पष्ट रूपे माने प्रत्येक जानो बाल्य काल माने सुनी सुनी आसुचो किंतु आरो निगुड़ विषय को माने गुरुत्व देई पारुनो आज माने ता जीवन रु किछटा सिखिबा प्रथम विषय कि से की प्रकार परमेश्वर अनुग्रह को से अवहेला करुछि
लोटଙ୍କ स्त्री कि प्रकार से प्रभुंकर अनुग्रह को लोटंकर स्त्री अवहेला कर मोर प्रिय माने आमाने प्रत्येक जानू अब्राहम कि प्रकार तांको प्रभु मनोनीत कले अब्राहम कि प्रकार निज स्वदेश को छाड़ी से प्रभु ताकू जो देश गोटे अजणा देश को डाकिले से समस्त छाड़ी केवल तार ज्ञाति कुटुंब बहुत थिले किंतु से केवल लोटों को सांगरे नहीं से बाहर के आसुछंती तार अर्थ अब्राहम रो वंश अब्राहम को कि प्रकार से आशीषित अछंती ता द्वारा सारे मानव जाति आशीष पाउछंती एहा माने स्पष्ट रूपे जानो तार वंशधर लोटों को स्त्री तार औरस तार वंशर लोक तार अर्थ से कि प्रकार अनुग्रह प्राप्त होइछि तार केते अनुग्रह अछि कि अब्राहम रो वंशर लोक छे अब्राहम रो औरसर लोट तो तांकर संतान सदृश कारण से लोटों को कि प्रकार सांगरे नेकरी गले जगह जगह रे से कि प्रकार लोट सहित थिले जेबे सदोम अमरा रो लोक माने से माने दिन राजा माने से मान को नै गले कि प्रकार से काढ़ी के आनिले अब्राहम तांकर प्रेम लोटों प्रति कि प्रकार गोटे पुत्र सदृश तार अर्थ लोटों स्त्री मध्य से आशीर्वाद से अंशी से अनुग्रह से अंशी ए प्रकार अनुग्रह पाई मध्य लोटों स्त्री से अनुग्रह को से बुझी पारला नहीं से पुणी द्वितीय विषय कि लोटों को बाइबल रे कहा जाए तार द्वितीय पितर 2:18-7-8 पढ़िबा एते आवश्यक नाही समस्त जानू द्वितीय पितर लिखा जाए लोट धर्मी जे प्रकार नोह समय रे जलप्लावन रे प्रभु संसार को संपूर्ण रूपे नष्ट करले पुणी केवल नोह को बंचैले सही प्रकार सदोम और गमोरा रे जे प्रकार से सदोम गमोरा को पूरा अग्नि द्वारा ग्रास कले सही समय रे से सदोम गमोरा रो अकेला लोटों को परमेश्वर सुरक्षा कले से उद्धार कले तार अर्थ लोट गोटे धर्मी लोक षष्ठ रूपे द्वितीय पितर तार 2:7-8 रे लिखा जाए लोट जने धर्मी व्यक्ति मोर प्रिय माने मोर कहिबार अर्थ लोट गोटे धर्मी पुरुषंकर स्त्री थिले धर्मी पुरुषों को से विवाह करथिले प्रथम विषय से के प्रकार अनुग्रह पाइथिले अब्राहम रो वंशधर द्वितीय विषय से धर्मी पुरुष सहित तांकर विवाह होइथिला तांकर स्त्री से तार अर्थ कि प्रकार अनुग्रह कि प्रकार सौभाग्य ताके मिलिथिला तार विषय रे हमें कोनोसी जगह रे स्पष्ट भाबरे कोनोसी विषय उल्लेख नाही किंतु दूत माने से राति रे जेबे सदोम गमोरा को जाउछंती लोट पाखकू से रात्रि रे से माने भोज प्रस्तुत करूछंती सेमान को निमंते सेठी गोटे सुनिश्चित भाबरे से स्त्री को लोटों स्त्री को से सौभाग्य मिलिथिला कि से दूत मानकर आतिथ्य सत्कार करबानी कारण सेठी मध्ये से सहभागी थिले तार मोर कहबार अर्थ मोर प्रिय माने एते सब अनुग्रह पाइला परे मध्ये लोटों स्त्री से अनुग्रहर अवहेला करूछंती से अनुग्रह को से अवहेला करूछंती आज आमान को जीवन रे मध्ये प्रभु की प्रकार अनुग्रह देइछंती आमान को एते अनुग्रह करिसंती समस्त विषय छाड़ो आमानकर पाप क्षमा करी से आमान को परित्राण देइछंती ताठी बड़ अनुग्रह आ किछि नहे आमान को कार्य द्वारा नुहे बाइबल स्पष्ट रूपे कहे आमान को कार्य द्वारा नुहे किंतु केवल तांकर अनुग्रह रु आमे परित्राण पाइछु तांकर ए महान अनुग्रह आउ प्रभु आमान को अनुग्रह करिसंती कि एते सुंदर प्लेटफॉर्म गुरा को देउछंती बार बार तांको निकटवर्ती हेबा पे सुयोग देउछंती हे समस्त आज के आमाने से अनुग्रह को हमें अवहेला करूछु ना तार लाभ उठाउछु आमे निजे निजे को समीक्षा करिवार समय आमे आ गोटे पद ए अनुग्रह विषय आमे देखिबा एवरी तार 12-15-16-17 पद के जदि पाइछंती पढि देले भर थिबो कि प्रकार अनुग्रह बाइबल मन को स्पष्ट रूपे कहे कि से अनुग्रह को कि आज आमे अवहेला करू आ आज जो बाइबल क्विज माने माउसी करूथिले सेठी मो ए विषय को मो ऐड कर देली कारण बढ़िया लगला सेटा सुनला बेले ए सब विषय रे ए गोटे 15 पद मु नै थिली किंतु ए सब विषय रे सुनिला बेले ए सब की प्रकार से अनुग्रह रु वंचित हे जाउछि ए विषय रे एठारे लिखा जाए एवरी तार 12-15-16-17 पद पढिबा दिके के पढि दियंतु एवरी तार 12 पर्वर 15-16-17 काले के ईश्वर अनुग्रह रु पतित हुए अबा कौन सी तिक्ततार मूल अंकुरित होई बढ़ी उठी तुम मानकर अनिष्ट करे आउ तद्वारा अनेक कुलसित हुअंती
କିଏ ବା କେହି ପାରାଦାରିକ ଅବା ଥରକର ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାର ବିକ୍ରୟକାରୀ ଯେ ଏସୋ ତାହା ଏପରି ଧର୍ମଚାରୀ ହୁଏ, ଏ ବିଷୟରେ ଅତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ତୁମେମାନେ ତ ଜାଣ ଯେ ପରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଲା, ପୁଣି ଅନୁତାପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଶ୍ରୁପାତ ସହ ଯତ୍ନରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହିଁ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ନାହିଁ। ସେତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ। 15 ପଦର ପ୍ରଥମ ଅଂଶରେ କୁହାଯାଏ, କାଳେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଯେ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇ ନ ଯାଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟ କହୁଛି। ଯେ ଉଦାହରଣ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଉଛି କି ଏସୋ ଯେ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବୋଲି ତାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠାଧିକାରକୁ ସେ ହରେଇ ଦଉଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଶେଷରେ ତାର ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ପାଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହା ଆଜି ଆମେ ଭିଡିଓରେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିଲୁ। ସେଟା ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଏଡ୍ କରୁଛି। ସ୍ପଷ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏସୋ ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିମନ୍ତେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଯେବେ ସେ ହରେଇ ଦେଲା, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିମନ୍ତେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାର ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା, ତାର ଜୀବନରେ ଯୋଉ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଥିଲା, ସେ ଦୟାକୁ ସେ ଅବହେଳା କରୁଛି। ସେ ଦୟାକୁ ଅବହେଳା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଗକୁ ତାର ରିଜଲ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛୁ, ଆଜି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହେଇ ବସିଛୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ। ଆମେ ଭଲ ପରିବାରରେ ଅଛୁ, ଭଲ ଖାଉଛୁ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେମାନେ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନରୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଶିଖିବା, ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚିବା, ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା କି ମୁଁ କି ଆଜି ମୋର ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନକୁ ମୁଁ ଅବହେଳା କରୁଛି, କି ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଯାଉଛି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ସଜାଗ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ସେ କି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି, ଡିସୋବେ ହଉଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଥିଲା ତାହାକୁ ସେ ଅବମାନନା କରୁଛି। ଆମେ ଆଉ ବାର ବାର କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେବେ ସେମାନେ ଲୋଟଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ଦୂତମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କି ପ୍ରକାର ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣୁ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ସେ ଗାଁରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ହାତ ଧରି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଦୂତମାନେ, ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବମାନନା କରୁଛି, ଅବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ପୁରା ଗାଁରୁ ସେ ସଙ୍କଟରୁ ସେ ବିପଦରୁ ସୋଦମର ଅମରାତ ଗୋଟେ ସଂସାରର ସଦୃଶ, ସଂସାରର ଦୁରାଚାରୀ ଦୁଷ୍ଟାଚାରୀ ସଂସାରର ସଦୃଶ। ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କାଢିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ତାଙ୍କୁ ଦୂତ କଣ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଆଉ ପଛକୁ ନ ଅନାଇ ସିଧା ପାହାଡକୁ ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ, ପଛକୁ ଅନାଅ ନାହିଁ। ଏ ଗୋଟିଏ ସେମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା, ଆଉ କୌଣସି ବଡ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ନଥିଲେ। ତଥାପି ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆଜ୍ଞାର ସେ ଅବମାନନା କରୁଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆଜ୍ଞାକୁ ସେ ଅବାଧ୍ୟ କରୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଆଗକୁ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାକୁ ଆମମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହାକି ସେ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ପ୍ରକାର ଅବାଧ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ ନିମନ୍ତେ ଏବ୍ରି ତାର 3-4 ଆମେ ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏବ୍ରି ତାର 3 ଏବଂ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ କି ସେମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ କାନାନ ଦେଶରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଆମମାନେ କୋଉ ବିଷୟରେ ଅବାଧ୍ୟ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆଜ୍ଞାର ଅବମାନନା କରୁଛୁ, ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ସୋଚିବା କି ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ମିଟିଂରେ, ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ରହୁଛୁ। ତଥାପି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କଣ କି ତାଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢୀଭୂତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୁଣି ପଶ୍ଚାତାପର ସହିତ ଯେବେ ଆମେ ସଂସାରରେ ଅଛୁ, ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଗଲତି ଭୁଲ ନାହିଁ।
आमाने प्रभुଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ବାର ବାର କହୁଛି କି ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଧୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଅନୁତାପର ସହିତ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୀବନ ସହିତ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହା ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆମମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାତାପ ଜୀବନ ଅନୁତାପର ଜୀବନ ପୁଣି ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଜୀବନକୁ ଆମେ ସଜେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି ଯୋ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନି ତାଙ୍କର ପଥରେ ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢିବା ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେ ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇପାରିବା ସେଦିନ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଗ୍ରହ ତା ଜୀବନରେ ପାଇଲା ଆଉ ସେ ସୋଦମ ଗମୋରାକୁ ଯେତେବେଳେ ନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦୂତମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆଜ୍ଞାକୁ ସେ ଅବମାନନା ଦେଲା ଯଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ତାର ପରିଣାମ ଆମେ ଜାଣୁ प्रथम विषय मैंने देखलु से परमेश्वर अनुग्रह अवहेला है द्वितीय विषय मैंने देखलु से परमेश्वर आज्ञा को उल्लंघन कला जे प्रकार इस्राएल लोक मान मध्य बहुत लोक 40 वर्ष मध्य आज्ञा को न मानिबा द्वारा से माने से निर्दिष्ट स्थान रे लक्ष्य स्थल रे जो कानान प्रभु देवा निमंते से मानकु पढ़े आनी थिले से दुग्ध मधु प्रवाही देश जो कानान रे से सियोन रे से माने पहुंची पारिला आज आम निजको समीक्षा करबा आमे प्रभुंकर आज्ञाकारी जीवन काटी आमाने से परमेश्वरंकर से लक्ष्य स्थल को से निर्दिष्ट स्थान को जहाँ आम निमंते से रखी आम पहुंचवा निमंते चेष्टा करबा तृतीय विषय आम देखा से संसार प्रति तार प्रेम संसार प्रति तार प्रेम जहा द्वारा से पछकु अनेला आमाने प्रत्येक जानू ए समस्त विषय आउ पढ़िबा नाही से आदि पुस्तक 19:17-18 लिखा जाए कि जेबे दूत माने से मान को हाथ धरी की बाहर करी आनिले तापरे से मान को आज्ञा दिया गला कि तुमे पछकु देखिबो नाही तुमे नष्ट हेबार बंचिबा निमंते सीधा तुमे जाओ लगभग लोटंक स्त्री विषय कौन प्रकार अच्छा भल गुण केबा किछि भल तार भल नेचर विषय बाइबल प्रकाश करूना तथापि से अनुग्रह पाइथिला से परमेश्वरंकर धर्मी व्यक्तिर पत्नी थिला तथापि से समस्त को अवहेला अवमानना करी से जेबे लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबाकू से जाउछि बिल्कुल से द्वार रे अछि तथापि सेठी से विफल हो जाउछि सेठी से नष्ट हो जाउछि मोर प्रिय माने आज तृतीय विषय माने देखिबा कि प्रकार से संसार को प्रेम करबा द्वारा सेथि से विफल होछि संसार को प्रेम करबा द्वारा से पछको अनौछि से पछको काहे कि अनौछि संसार को प्रेम करबा द्वारा आ किछु नै संसार को प्रेम करबा द्वारा तारो केते संपत्ति त माने जानू लोटंकर बहुत संपत्ति केते किछि से जुगाड़ करिथिबो तारो दुईटा झियो थिले जवान झियो माने केते किछि से संपत्ति बनै सारी थिबो आउ बाइबल प्रमाण करूछि कि सदोम और अमोरा से जेबे अब्राहम और लोट दी जन मध्य रे भागवंटा होछि लोटो से तराई रो जगह जोटा कि लग्जरी लाइफ बधवा लोक जिंदा लोक मान को जगह को से बाछि चंदे तार अर्थ से भोग विलास रो गोटे नगरी थिला ताहा बहुत ऐश्वर्य भरा नगरी ताहा बहुत लर्जियस नगरी मतलब धनर नगरी थिला सेति पई लोटंक स्त्री मध्य बहुत किछि से जगह रे से अर्जन करिथिबो रखिथिबो जो द्वारा संसार प्रति तार प्रेम थिला तृतीय विषय संसार प्रति तार प्रेम बाइबल मान को स्पष्ट रूपे कहछि मोर प्रिय माने प्रथम जोहना मान टिके पढिबा प्रथम जोहना 2:15-16 पद टिके पढिबा संसार प्रति प्रेम न करिबा पाई बाइबल मान को संपूर्ण रूपे हमर प्रत्येक जानू चेतना दोछि के जणे पाइले पढि देबे प्रथम जोहना 2:15 एवं 16 पद प्रथम जोहना 2:15 एवं 16 संसार कियबा सेथिरे थिबा विषय सबको प्रेम न कर केही जदि संसार को प्रेम करे पितांक प्रेम ताहाठारे नाही कारण शारीरिक अभिलाष चक्षुर अभिलाष और लौकिक गर्व संसार रे थिबा एई समस्त विषय पितांक ठारू नुहे मात्र संसार रु उत्पन्न होई थाए एति धन्यवाद नौसी बहुत बहुत धन्यवाद।
तृतीय विषय लोटों स्त्री विषय आम चेतना पाऊ कि संसार प्रति प्रेम बाइबल आम स्पष्ट भाव कहूँ जे संसार को प्रेम करे से प्रभु को प्रेम ता पाखे नहीं संसार आम को अलग होगापी वाक्य आम चेतना दे संसार कि कौन विषय प्रति आसक्त कि प्रेम लोभ करने को नहीं बोली वाक्य आम को चेतना दे माने आज आम जीवन की प्रकार आम निजे निजे को समीक्षा करवा आम कि संसार प्रति आसक्त निश्चय संसार आम मन संसार प्रभु वाक्य आम चेतना दूसरी प्रभु वाक्य आम स्मरण दिलाऊे लोटों स्त्री जीवन द्वारा कि से कि प्रकार संसार को प्रेम करने द्वारा से आदि पुस्तक तार 19 तार 16 पदरे से लिखा जाए से पूरे मतलब से विपत्ति से बाहरी पड़ी पूरा लक्ष्य स्थल को से पड़े आसुचे किंतु से लक्ष्य स्थल को आसी से विनष्ट हो जाए संपूर्ण रूपे से लक्ष्य स्थल रे पहुंची तार द्वार रे आसी से विनष्ट हो जाए मोर प्रिय माने केडे दुर्भाग्यर विषय संसार को प्रेम करने द्वारा से कानान को से जो परमेश्वर महान आशीर्वाद अनुग्रह स्थान को पहुंची से पारे नहीं से मध्य से सदम ओरा सहित विनष्ट हो जाए मोर प्रिय माने तार जीवन रो तीनटा विषय मु आपन मान आगे रखली बहुत विषय अछि माने निजे निजे ए प्लेटफॉर्म रे जते जण अछि प्रत्येक बहुत अभिज्ञता प्राप्त माने आहुरी बढ़िया भाबरे आमे स्टडी करि परिबा तथापि मोर सीमित ज्ञान रे मु तीनटा विषय आपन मान आगे रखबा को चाहिली कि से अनुग्रह को परमेश्वर को अनुग्रह को से अवहेला कला पुणी से परमेश्वर ईश्वरीय आज्ञा को अवमानना कला पुणी से संसार प्रति से प्रेम करने द्वारा तार प्रतिफल आम स्पष्ट भाव में जानू कि कौन से प्रतिफल पाइला से संपूर्ण उद्धार निकटवर्ती है आज मोर लोटों स्त्री जीवन विशेष कहबार गोटे विषय से संपूर्ण उद्धार पाइबा द्वार रे थिला लक्ष्य स्थल संपूर्ण द्वार को जाई से विनष्ट हो जाउछि जेबे से पछ को अनौछि से स्थान रे से समस्त माने जानू से लवण स्तंभ बन जाउछि मोर प्रिय माने आ प्रभु जीशु एथि निमंते से विषय से नूतन नियम तार लूकर 17:32 पद के जने पढ़िबा लूक 17 तार 32 पद रे प्रभु जीशु स्मरण करूछंती कि लोटों स्त्री को स्मरण करो केवल एतकी ही लिखा जाय केते केते गुरुत्वपूर्ण विषय रही लोटों स्त्री विषय रे लोटों स्त्री रा विषय रे स्मरण करबा निमंते प्रभु जीशु कहउछंती ए तीनटा गुण जेबे आमे तार जीवन रो आमे तीनटा विषय जेबे देखलु तार रिजल्ट तार प्रतिफल कौन आसुची से संपूर्ण रूपे से उद्धार निकटवर्ती है से उद्धार पाइबार द्वार को जाई संपूर्ण पाख को जाई अति निकटवर्ती हैला परे से विनष्ट हो जाउछि से लवण स्तंभ हो जाउछि से उद्धार रे से प्रवेश कर पारो मोर प्रिय माने प्रभु जीशु आमान को एहा द्वारा एक प्रकार चेतना देवा को चाहुछंती कि आमाने आजी है ना आमाने निजे निजे आमाने प्रस्तुत अछु आमाने निजे निजे प्रस्तुत हेचु कि होउछु प्रतिदिन प्रस्तुत होउछु जो द्वारा आमे जूम मीटिंग अटेंड करूछु जो द्वारा गिरजा मीटिंग जाउछु निजे सकाळे उठी बाइबल पढ़ी निजर व्यक्तिगत जीवन रे आमे प्रभुंकर से कानान रे पहुंचीबा पई निज निज को आमे तैयार करूछु से विश्राम रे प्रवेश करबा पई आमे निज निज को आमे तैयार करूछु तथापि आज के आमान को जीवन से प्रकार अछि कि आमे से कानान रे पहुंची परिबा ना लोटों को स्त्री परी आमे से शेष द्वार रे पहुंची आमे विफल हो जावा आमे निजे निज को समीक्षा करिवार समय एथि निमंते गोटे शेष वाक्य पढ़ी मु शेष करबा चाहे एवरी तार 4 अध्याय 1 पद आमे पढ़िबा एवरी पुस्तक 4 तार 9 पद प्रथमे पढ़िबा पढ़ी देवे लोकमानक निमंते विश्राम बार भोग करिवार बाकी अछि धन्यवाद एवरी पुस्तक तार 4:9 रे लिखा जाए कि परमेश्वर लोक मान निमंते विश्राम बाकी अछि मोर प्रिय माने आमान को निमंते ही यह लिखा जाए कि आमान को निमंते से विश्राम बाकी अछि तो आमाने सेठी निमंते की प्रकार आमे आज प्रस्तुत अछि
आमे लोटंको स्त्री जीवन रो माने निजको शिखिबा तारो एवरी 4 रो प्रथम पद पुणी पढ़िबा मु पढ़िबा को चाहे अतएव आस आम्भे माने भय करू काले ताहांको विश्राम रे प्रवेश करिवार प्रतिज्ञा थिबा स्थळे सुधा तुमानको मध्यरु केई सेथु वंचित हैला परी देखा जाए केही मतलब आमानको मध्यरु केही से विश्राम रे प्रवेश करबा पाए वंचित न हो जाओ सेथि निमंते भयर सहित आमानको निमंते जो बाकी अछि से विश्राम रे प्रवेश करबा निमंते निज को प्रस्तुत करबा सेथि निमंते यह बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय प्रभु यीशु ताहाको कहउछंती लोटंको स्त्री को स्मरण करबा निमंते लूक तार 17 अध्याय रे से साधारण जनसमाज को से कहउनांते केवल फारूसी साधुकी मानक से कहउनांती से काहाको कहउछंती तांकर चेला मानक जे माने कि सर्वदा तांकर सहित थिले जे माने संपूर्ण ट्रेंड मतलब तांको परे तांकर उत्तराधिकारी से मारे थिले जे माने संपूर्ण रूपे तांकर सहित रही से माने शिखुथिले से शिष्य मानक से कहउछंती आ से 17 अध्याय रे लूक तार 17 अध्याय रे अंतिम दिन निमंते है माने प्रत्येक जानू सेति पई मु संपूर्ण व्याख्या करबा को चाहू नाही और शेष दिन निमंते से मान को चेतना देवा निमंते चेतनार वाक्य प्रभु देउ थाई से कहउछंती कि लोटंको स्त्री विषय रे स्मरण करो तार अर्थ मोर प्रिय माने आज आमानको मध्य ए वाक्य चेतना देउची कि आज आमानको प्रस्तुत जीवन अछि आमे ए ख्रिस्टियन निमंते ही वाक्य आमे जो परिपक्व अछु वाक्य रे आमे सर्वदा वाक्य रे आमाने निपुण ही आगो को बढ़ुछु दिन प्रतिदिन आमे आम आत्मिक जीवन रे बढ़ी चालुछु आमानको निमंते ही ए वाक्य कि आमे कि लोटंको स्त्री परी द्वार रे जाई से लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबा निकटवर्ती है अति निकट को जाई से शेष समय जब जो कानान प्रभु आमान को देवा पाई चाहछंती जो विश्राम प्रभु आमान को पाई रखी छंती जो सियोन आमान को पाई रखी छंती जो तांकर राज्य रो बारी सेवा पाई आमान को से तैयारी करूछंती प्रस्तुत करूछंती से लक्ष्य स्थल रे पहुंचू कि आमाने विफल हेई जिबा लोटंको स्त्री परी ए परी न हो आमाने प्रत्येक आमाने निज को समीक्षा करबा मोर प्रिय प्रभु लोक माने प्रिय माँ भौणी माने समस्ते आमाने निज को चेतना देवा निज को निज समीक्षा करबा मु पुनी आपण माने आज लोटंको स्त्री द्वारा प्रभु आमान को कोन शिखैबा को चाहछंती कि तांको परी आमाने अनुग्रहर अवहेला न करी प्रभु जो अनुग्रह आमान को देइछंती से अनुग्रहर लाभ उठेबा निमंते चेष्टा करी पुनी परमेश्वरंकर ईश्वरीय आज्ञार अवमानना न करी तांकर निमंते आमे पश्चातापर सहित अनुतापर सहित दिन प्रतिदिन निज व्यक्तिगत जीवन को माने सजाड़ी आज्ञा बहु जीवन आगत काटिबा निमंते चेष्टा करबा पुणी संसार प्रति प्रेम न करी संसार आमे दूरे रही कारण वाक्य कहे पार्थिव विषय प्रति मनोयोगी न हो स्वर्गीय विषय प्रति मनोयोगी हेबा निमंते आमाने से स्वर्गीय विषय प्रति मनोयोगी हे जदि आमाने आगो को बढ़िबा तो आमे लोटंको स्त्री परि विफल हेबा नै लोटंको स्त्री रो फलाफल आमाने जानू शेष सीमा रे पहुंची से विनष्ट हो जाउछ आमान को जीवन से प्रकार न हो सेति निमंते प्रभु आमान को चेतना दउछंती आज जेंति इलेक्शन रो रिजल्ट अनुसार आमाने देखि पारुछु कि आने वाला समय आमान को पाए आहुरी ताड़नार समय आमान को पाए आहुरी कष्टर समय ख्रिस्टियन जीव पाए आहुरी परेशानियार समय अछि किंतु से समस्त रु पार हेबा पाए आ से समस्त को पार करी प्रभुंकर से मनोनीत देश रे पहुंचीबा पाए प्रभुंकर से आशीर्वाद रो अंशी हेबा पाए आमे निज को समीक्षा करी तैयारी करबा जो द्वारा आमे लोटंको स्त्री जीवन जे प्रकार समस्त विषय देखु से प्रकार न हे आमे निज जीवन को विजयी जीवन काटी आमे प्रभुंकर से अनुग्रह से विश्राम रे प्रवेश करबा निमंते भयर सहित वंचित न होई आमाने निर्दिष्ट लक्ष्य स्थल रे पहुंचवा निमंते आमे प्रत्येक चेष्टा करबा निमंते निज जीवन को आमाने सजाड़िबा निज जीवन को आमाने समीक्षा करबा पुनी तांकर से अनुग्रह से विश्राम निमंते प्रस्तुत जीवन काटिबा पाई आमे प्रत्येक को प्रभु अनुग्रह एवं आशीर्वाद करू धन्यवाद जदि कहू किछि अतिरिक्त केबा भूल हेछि संशोधन करि नेबे पुनी थरे माई को पुनी परिचालिका दीदी को प्रोग्राम कमिटी प्रत्येक को मोर आंतरिक नमस्कार धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आमान को आत्मिक खाद्य रे पढ़ी नै छिबारु अति सुंदर वाक्य और यह होची ओमेन फेलोशिप और ए ओमेन फेलोशिप रे ए उपयुक्त वाक्य भी
ଦରକାର ରହିଛି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନେ ଶିଖିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ 3 ପଏଣ୍ଟ ନେଇକି କହିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ସେ ଅବହେଳା କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଲଙ୍ଘନ କଲେ, ପୁଣି ସଂସାର ପ୍ରତି ତାର ପ୍ରେମ। ଏଇ 3 ଲାଇନ ଯୋଉ ତା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, ସେଥିଯୋଗୁଁ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ, ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଯୋଉ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ଆଜି ତାହାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ, ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ବିଭିନ୍ନ ରେଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଏଇ ଉପଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ, ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମୟ ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦର ମେସେଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅବହେଳା କରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦିଏ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥାଏ, ଶୁଣି ନଥାଏ, ଅମାନ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ବାଧ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ନଥାଏ। ଆଉ ସଂସାର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ତ ପ୍ରଚୁର ରହିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚେତନା ଦଉଛି, ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ ହେଉ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ, ମନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକୃତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ନିମନ୍ତେ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ଆମମାନେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।